Khulumkha Swrangchati Kokborok Koktwma Narjatana Lamshago Tinini Koktwma Ragangkha Hasteo Watai Tei Bangmani Bagi Derakora Angmano Katinani Bagi NDRF Fund Ni Tei Rang 25 crore Hasteni Bagi Sanction Klai Razakha Hanai Montri Kokborok Tei Union Home Minister no Hamba Yafarkha Hasteni Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Laithanai Augustali Hati Thamo Hasteo Watai Wawui Belakino Tilomani Bai Hasteni Lukurok Derakora Baimani no Hok Baibani Borogni Mal Matano Koboi Kubangma Derakora Baimani Abno Toinai Hasteo NDRF no Haino Hai Advance Tai 25 crore Razakha Kraksolo Hasten Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Koktwma Throin Buskango Optin Saka Ba Abno Toinai Badha Kotoni Montri Bokrok Naina Modi Ji Tai Kendriya Swarashtra Montri Amit Shah Ji no Haste Nibukaktai Haka Hamtai Hamjaponi Yafarka Sataklayo Laithanai Pakisa Sakam Wahino Otai Tori Lomani no Toinai Boronok no Basu Khaina Bagai Kendra Hapang Nibukaktai Haste Hapang no 40 crore Rang Razakmani Tabuk Baike O Waini Kendra Hapang Nibukaktai Haste Hapang no Rang Razakmani Thang Sobika Tebagai 65 crore গৃহমন্ত্রীজি ওনার সাথে আমি যখন বললাম ফার্স্ট টিম তো এসেছিল এখানে ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল যে টিম এখানে 6 জনের এসেছিল তো কিছুদিন আগে আমি গত পরশুদিনই ওনাকে আবার বললাম যে আমি তো অলরেডি যে টিম আসার পরে যে মেমোরেন্ডাম ফিল আপ করে পাঠানো সেটাও আমাদের অফিসাররা ওখানে গেছেন এবং আপনি একটু এই বিষয়ে আপনি বলে ঠিক আছে আমি ভেজ রাখ তো নিয়ম হচ্ছে যে সেকেন্ড টিমও আসবে গতকালই টিম এসছে ওনারা ঘুরছেন সব জায়গায় তো মোরাললেস দে আর অল স্যাটিসফাইড এবং আমি আশা করি যে ওনারা যখন ফিরে যাবেন আর অলরেডি উনি আগে দিয়েছিল 40 করোড় আমি আজকে আমি যা খবর পেলাম রাত্রে প্রায় 25 করোড় এনডিআরএফ থেকে প্রায় আরও 23 করোড় 25 করোড় Haktorni Kubun Haste Rogbai Bakshano Tripura Haste Ubo Palajaka Hayung Chakra Rogni Shal Krashalo Dofa Hamkrete Dofa Ring Dagi Khungni Luai Jama Bai Panda Kotorno Songsajaka Agolini Muktadhara Auditorium Pandao Narwa Enge Mazagi Kha Dagi Khung Montri Tinku Roy AMC Mayor Deepak Majumdar Dagi Khung Secretary LT Darlong Shalthang Tripura Hangkor Phang Dr. Bishal Kumar Shalthang Tripura Zila Porishad ni Sabhapati Bishwajit Pal Agorok Hakodolo Basha Hastebo Hayungni Umor Chakrarogni Shal Palajaka Hasteo Kotorke Panda Palajaka Hoda Hamgrai Hodarang Tangbeni Luajong by Ahortore Moktotra Auditorium Holnago Panda Machaka Hoda Hamgrai Hodarang Tangbeni Montri Tinkurai Machaka Poronigoni Mayor Eba Emily Deepak Majumdar Hoda Rengte Hoda Hamgrai Tangbeni Ozoma LT Dalong Shalthang Tripura Hangoni Hangorpa Dr. Bishal Kumar Shalthang Tripura Hangor Porishadni Yaksu Sabhapati Bishwajit Shilkhomi Kogni Adongrok 1990 BCO UNO Puila October Shalmariwo Omorazokni Bagai Hayongni Omorazokni Shalni Shaklaimani 1992 BCni October Dal Puila Shalmariwo Puila Obahake Shal Palajaki Thaika আজ প্রবীণ আন্তর্জাতিক দিবস আপনারা সকলেই জানেন আমরা পালন করছি আমাদের রাজ্যে প্রত্যেকটা জেলাতেও পালন করা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্টে আমরা তাদেরকে সম্মান করা আমরা চাই যে বার্ধক্য যারা রয়েছেন প্রবীণ যারা রয়েছেন তারা যেন সম্মানের সঙ্গে বাঁচেন আজকের এই দিনে একটাই বলবো এটা সফল তখনই হবে প্রত্যেকটা বাড়ির মা এবং বাবা যখন সন্তানরা তাদের দেখাশোনা বা তাদের লালন পালন ভরণ পোষণ উঠাবেন তখনই এই অনুষ্ঠানটা করা সফল হবে গভর্নমেন্টের প্রয়াস প্রত্যেক নাগরিক অর্থাৎ বয়স্ক যারা নাগরিকরা রয়েছেন তারা যেন সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারেন দেখুন আমরা বৃদ্ধাশ্রম তো তৈরি করছি কিন্তু এটা তো সমস্যার সমাধান নয় সমস্যার সমাধান হবে Loksaha Chongbariyo Kaham Angkhari Klaimanorogai Amchaini Voter Rock by Thangai Krakshala Amarpur Vidhan Sabha 34 number Butni Burburia Amchayo Lukurok by Kokshaikha Tai Hamaya Farikha Montri Ratanlal Nath তিনি অক্টোবর তালনি পুলা সারমারি অমরপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি 34 নম্বর বোর্ড বড়বড়িয়া আমচায় বাইথাং মানজাগিখা মন্ত্রী রতনলাল নাথ লোকসভা চংমারনি জোরাব বোর্ড তংফুরো কাহাম পারফরমেন্স খাইনাই বর্ণ খা কাহাম ইয়াফরিকা মন্ত্রী রতনলাল নাথ বোর্ড আওয়ামুং জোরাব বোতা রকবাই কক রুবমা তঙ্গ কক সাবমা তঙ্গ অমরপুর আমজানি যে বোর্ড তনসলাই কাহাম ওংখারে তুবনাই বরকবাই जुदा खलायै मालायनै कक लामसानाय आ कक नारदिन तिनि क्राक सालो 34 नम्बर बोर्ड सेन्टर थांगै बीजेपी नि आदंगबाय मालायखा कक लामसाका तै बर्न खा काहाम याफरका मन्त्री रतनलाल नाथ लगी तंग आमचानि एमएलए रंजित दास
बीजेपी अमित शाह जेपी नड्डा मानिक शाह राजीव पचास দপ্তরের তারা যেন আরও বেশি অ্যাক্টিভ হয়, এমনি অ্যাক্টিভ আছে তারা, কিন্তু আরও বেশি যেন অ্যাক্টিভ হয়। নতুন করে 2জন পোস্টিংও হয়েছে সেক্টর অফিসার। তো মোট এখানে তারা বিভিন্ন সেক্টরের লোকরাও আছে, আমার ডিডিও সাহেব এসছেন। সুতরাং তারা যেন আরও বেশি জনগণের পাশে যেতে পারে, সেজন্য তাদেরকে একটু নির্দেশ দিয়ে গেলাম। এবং যদিও তারা অ্যাক্টিভিটিস আছে, তবু আরও ভালো করে যেন মানুষের পাশে যায়। বিশেষ করে কৃষি যেহেতু আমাদের জাতির মেরুদণ্ড, সেই জন্য এই জিনিসটার উপরে বোঝাতে আসি। আমাদের দলীয় কার্যকর্তাদের আমি আশ্বস্ত করেছিলাম যে অমরপুর বিধানসভা কেন্দ্রে যে যতগুলি পোলিং স্টেশন আছে, বুথ আছে, সেই বুথের মধ্যে কাস্টিং ভোটের পার্সেন্টেজ অনুযায়ী যে বুথ ফার্স্ট হবে তাদেরকে নিজে এসে সম্বর্ধিত করবে। हास्ताव चोली टोंगमा सदस्यता अभियानो गदल्ला बगे हास्ताव शफाइका बीजेपी नि सर्वभारतीय जीएस दुष्मंत कुमार गौतम क्राकशालो बॉर्डर गोलचक्कर आमसाय सदस्यता अभियान खलाइमा व मानजागिखा एएमसी मेयर दीपक मजुमदार সদস্যতা অভিযান জাপানি সেনাবাহিনী ফাইভ সবাইকে হাস্তেব সর্বভারতীয় হাকতনি তাংফাং দুশ্মন কুমার গৌতম আশালক বদর গুলচকর আমসায় সদস্যতা অভিযান থাকে মাজাকা লগেও মাজাকা আগরতলা পৌরনিগম মেয়র এবা এমএলএ দীপক মজুমদার আসলে কক্তমাথের বিস্ময় বিজেপির হাকতনি তাংফাং দুশ্মন কুমার গৌতম শাখা বিশিদক নি উলন বিজেপির সদস্যতা অভিযান থাংবতাং ইয়াগো নাহারজাগো তাকলাই বিষয় ত্রিপুরা হাস্তেব বরক খরক সিনি রাসায়নিক মেম্বারশিপ নাহারনি বাগৈ ইয়াপ্রেরি জাকা তামসজরা খরক সিনি রাসায়নিক मेंबरशिप नाहरका के सदस्यता महापर्व तो लगातार 6 वर्ष बाद होता है। पुरानी सदस्यता रद्द हो जाती है, नए सदस्य बनते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 तारीख को इसको लॉन्च किया था। हम पूरे देश के अंदर जाकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का आह्वान किया गया है। आज आपको मालूम पड़ा है, जनमानस का हर व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, भाषा का हो, कोई भी भाषा भाषी हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि मुझे भी, मैं सह संयोजक हूँ ऑल इंडिया का, इस कारण से त्रिपुरा आने का मौका मिला। और आज मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि त्रिपुरा ने कहा था कि हम 12 लाख सदस्य बनाएंगे, लेकिन आज 7 लाख के करीब सदस्य के पास पहुँच गए हैं। और ये सदस्य जो होता है भारतीय जनता पार्टी की सेना होता है, जो हमारे मौलिक अधिकारों को, हमारे नैतिक मूल्यों को पक्का करने का काम करता है। ये कार्यकर्ता ही है जिसके कारण से हम धारा 370 हटा पाए, ये कार्यकर्ता ही है जिससे राम मंदिर का निर्माण कर पाए, ये कार्यकर्ता ही है जिसे 3 तलाक जैसे कलंक को खत्म करने का काम किया है। क्राकशालो लेम्बुछोरानी ICAR नि लोयजमा बाय इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम नि बिसिंगति हुकबार ख्लाइने रकनि हामक्रायो काइसा वर्कशॉप तै एग्जिबिशन संसा जाखा पांदाओ नारवाय एंगि मानजाखा बलं मंत्री अनिमेश देबबर्मा बनकारिबो मानजाखा ICAR नि डाइरेक्टर जॉइंट डाइरेक्टर तै कुबुनि हाबानक फांग्र अक्टोबर तालनि सा सालमारि क्राकशालो लेम्बुछोरानि ICAR नि लोयजमा बाय इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम नि बिसिंगति हुकबार ख्लाइने रकनि हामक्राय तोनानि नाहारमुं बाय काइसा वर्कशॉप तै एग्जिबिशन संसा जाखा पांदाओ नारवाय एंगि मानजाखा बलं मंत्री अनिमेश देबबर्मा बनकारी बमानजाखा ICAR नि डाइरेक्टर जॉइंट डाइरेक्टर तै ICAR त्रिपुरा नि चीफ आकर पांदाओ ककनारक थानी बलं मंत्री शाखा कताल टेक्नोलॉजी थेपाय सामुं ख्लाइना सिरंगना नांगौ अ कताल टेक्नोलॉजी रकनो हुकबार ख्लाइनाय रकनि थानी तलांगना नांनाय थगैना नांनाय तामानि हिंखे बरकसे अ टेक्नोलॉजी नो सामुंगो हेफाथाय कलायो आंतिखेनो हुकबार सामुं कलाय एंगनाय फुवारनाय तै अबनि प्रोडक्शन ब बांगनाय आमतेहा एग्जिबिशन रकनो तैबो ख्लाइनानि तै आसबल हाय थंखला रग तैबो ख्लायै बिरजाकना अंथं हाय हेने गयखा बलं मंत्री अनिमेश देबबर्मा पांदाओ हास्तेनि जुदा जुदा हुकबार ख्लाइनाय बदल तै जत हांकरनि कृषि विज्ञान केन्द्र रकनि स्टल रक आचुग्रा जाखा आरो गोरों गोरों थायो कायजाक मैगथं थायगथं रक फुनुक जाखा स्टल रक बेरायनायै स्टल रनाय रक बे बाक्सा कक सायखा बलं मंत्री अनिमेश देबबर्मा संतोष दास डायरेक्टर टी समेति I am pronouncing correctly Sri Aurobindo Debarma, and also we have joint director SARS
Dr. Uttam Shah, Dean, College of Fisheries, Dr. A.B. Patel, Dr. B.P. Singh, Head of Division of Technology, ICAR, Sri Diganta Das. Dr. Chaudhary was telling that GM was supposed to come, but DGM has come. But I must tell you that the future GM has come. Because from DGM only he become GM. So we can say that GM nahi aaya, future GM has come to me. I really thank him from NABARD. And of course, the head of ICR Tripura Center, Dr. B.U. Chaudhary. I really thank all of you all, and also all the scientists, research officers, technicians. Teaching ICR by Karanjak, Takukte Bukuk Somno, Balai Balai, Khaka Hamdia Parvat. রিজার্ভ করেন কর্তা শচীন দেববর্মানি আচাইমানি শালন ক্রাক শালো আগলিনি রবীন্দ্র ভবন পালাইখা আইসিএ ডিপার্টমেন্ট এবা কক্থুমতে হুকুমু দাগিখুং পান্দাও মানজাগিখা দাগিখুং সেক্রেটারি ডক্টর পি কে চক্রবর্তী দাগিফাং বিবিসার ভট্টাচার্য তে কালচারাল অ্যাডভাইজরি কমিটি নি ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী কক্থুমতে হুকুমু দাগিখুংনি লুয়াজি মুম্বাই সুর সম্রাট শচীন দেববর্মানি আচাইমা সাল পালাইজাখা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন বসকাং নখলাও তংমা mang thongo khumtrang bogi borom bujaka o pandawo manjaka kokthumte hukumundagi khungni tangphangkra pk chakraborty dotto manjaka kokthumte hukumundagi khungni dagifang bimbishar bhattacharya kokthumte hukumundagi khung committee ni vice chairman subrata chakraborty khubi kubuni namai shuni adongro যারা ছাত্রদের ভালো কাজে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান করেছিলেন একজন কালজয়ী শিল্পী পরিচালক ও সুরকার হিসেবে তিনি সবসময় আমাদের মাঝে সমান হৃদয় থাকতেন তার সঙ্গে আমাদের ঘরে নারায়ণ সবসময় ঠিক আছে जतन खुलुमखा आं पिनाकी देबबर्मा हास्तिनि जत लुकुरंनो दुर्गा पूजा एबा असमतानि खा काहामते हामचांमाया फरो
ama oshak phaimani bagai tubui faika Swrngkati jewelers nini salai taibo khachu lukurok ni bagi tubui faika sharod orko offers o sharod orko offers chengi rijangnai 30 September ni simi 10th October chara all chorawo Tripura hastini joto lukurok ni bagai shokan potongnai tai aboni logiwo chengi tongo kotor khlai chain exhibition bo Shogara tongnai mega lucky draw daily lucky draw tai tongnai shalbung paimani logiwo manai rangchakni puisha amo simi bayako diamond ni kanmani tai rangchakni kanmani ni bainao offer tongnai tai kacham rangchakno slai katal hallmark ganang kanmani paimanai jotona lamsago Swrngkati jewelers ni Agartala tai Udaipur ni showroom hambai আমরা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে কুমার শচীন দেব বর্মনের জন্ম দিনে আমরা ওনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি। আজকের প্রভাতী এই অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন হয়েছে। আমাদের এখানে আমাদের যে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের যে রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক কমিটি রয়েছে সেই কমিটির মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন, আমাদের ডাইরেক্টর সাহেব আছেন। আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, মাল্যদান হয়েছে, আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছি। আজকেই এই সুরকার এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী কুমার শচীন দেব বর্মনের এই জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমরা সান্ধ্য অনুষ্ঠানের একটা আয়োজন করেছি। এই রবীন্দ্র ভবন যে দ্বিতীয় কক্ষ আছে, যে দ্বিতীয় কক্ষতে আমাদের এই সান্ধ্য অনুষ্ঠান হবে। সেখানে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিভিন্ন শিল্পীরা সেখানে অংশগ্রহণ করবেন। এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় উপস্থিত থাকবেন। সঙ্গে আমাদের এএমসির মাননীয় মেয়র মহোদয় উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের যে সুরকার শচীন দেব বর্মনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি। আপনারা জানেন যে কিংবদন্তি এই শিল্পী এবং সুরকার আমাদের এই রাজ্যের না, শুধু আমাদের দেশের এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। আমরা সত্যি গর্বিত ত্রিপুরা রাজ্যবাসী হয়ে যে আমাদের এই রাজ্যের একজন কৃতি সন্তান আমাদের রাজ্যে, দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন, আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আমরা আশা করি যে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, ওনার স্মৃতিচারণ করে আমরা আরও বেশি সাংস্কৃতিক জগতে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে ওনার যে কৃতি, এই কৃতিকে এগিয়ে নিতে আমরা সক্ষম হব। ধন্যবাদ। ক্রাকশালো কুচাম মান্দাই রুংনগো মেগা প্যারেন্ট টিচার মিটিং খ্লাইজাখা আর মানজাগিখা টিটি এএডিসি নি চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা তাই কুবনির ক্রাকশালো কুচাম মান্দাই রুংনগো মেগা প্যারেন্টস টিচার মিটিং খ্লাইজাখা আর মানজাগিখা টিটি এএডিসি নি চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা তাই তিপ্রামথানি সোশ্যাল ওয়ার্কার জমু দেববর্মা নখবই মান্দাই স্কুল নি হেডমাস্টার মেচার জমাতিয়াতাই মান্দাই বাজার ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল নি হেডমিস্ট্রেস বিলোনি দেববর্মা Pandano chati kathar masangai chengeri zakha হাই সেকেন্ডারি স্কুলের বয়স প্রায় ৭৩ বছর মুখা ১৯৫১ সাল মই স্কুল চেঞ্জারমানি ১৯৭৫ সাল পয়লা হাই স্কুল খাইজাগো অবনি পরে প্রায় ২০ বছর পরে ১৯৯৫ সাল ক্লাস 12 স্কুল খাইজাগো তাবো কাতে কাতে ইংলিশ মিডিয়াম মুখা তারপরে একাডেমিক সেশন তাবো তো এপ্রিল টু মার্চ তাবো তো এপ্রিল হব চৈত্র অর্ধেক নিশিবি ইয়ান্তাই প্রায় ফাল্গুন তোলা তাবো পরিমাণে চম্পাই হলুকাই
पुष मास निसिनि हायें देवाइसा आगन पाइथाक जरा हाइनि माइरामा जराव जों परीक्षायाव अनेक चेन्जिना दाखलाय फैना भारत सरकार प्राइम मिनिस्टार्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया मतो इंग्रेजी में प्रधानमंत्री बुंलुई अबत्याबो कतरत्याबो कुचु जेने हा कतर भारतनो साकौति सिमाबागै गोबांमा आइटेम तैयै गावो स्कुलाव सोलोंजाक सिनाय फोरोंजाक सिनाय जेने हेड मिस्ट्रेस गाहामपेन साना आव सचिन तेंदुलकरनि नाम बुसुकबा सचिन तेंदुलकरनो हिसाब माया बिनि नाम बुसुक दं अब हिसाब खालामनो बागै ताय खरकसा चार्टार अकाउंटेंट आजुलुई हिसाब माखायो सचिन तेंदुलकर साव खरकसा थोंगोन क्रिकेट थोंगोन सारा पृथ्वीनि बरफ क्रिकेट थोंनायल' सचिन तेंदुलकर बाराफानो बेनि पुस्कांगो इमरान खान वासिम आक्रम ओ न्यूजीलैंड की बॉलर कलकरम पर्यंत ब्रिटली संघाय तो मासा बाइसा दिमाग बाइसा जों मीटिंग खाले गाजरो जों तम तम खायमाना स्कुल बेपारो माने जों बक्स खालाय अ ब्लाइखाया नांगौमानि जरा जेरै जारांनो जों लामा लांनानै रूट मेप खाय लांनानै अमस्रो मास्टर निसिं दायित्वया अ दायित्व अम गाजर ओंथिनिमो अ दायित्व दङो अ नयनो पृथ्वीनि गरक सावो साइन्टिस्ट सावो to bring up your child is not only the responsibility of the teachers but the total responsibility lies with the parent गाजरनि दिनै पतंगो कारण नुखुमो जों जे फोरोंमानि दाबो गने जेरक नुगो दाबो जेरक आं गासै अफिसार खायदों आरो जों गामियाव अफिसार खायदों मा जों नुगो जों सारि खायो अ जेरक बहुत बे गावनि फाइफाया जेरक नुखायो जों सेमान थाङो बनि कक खामानि बनि तमु जेरकनि थिनो गाजरनि नुखुमनि गाव छात्रनि बनि तमुगो रिफ्लेक्ट खायो बहुत बनि बेकग्राउंड खायो और मैं गाजर र दिनै आं और सानामु संगो अरे गाजर जों दिनै मा सानाय कक कुन कक हुने गरै जेरन सांगा सुवान नलायो दिनै गरम अरे दुखनगो सुवामनो बाता खाइन साव प्राक्षालो गणतेशा जगबंधु पारा कम्युनिटी हॉल नगर TTAADC हापांग दागी मुंबई ते डुम्बरनगर ICDS डिपार्टमेंट नि लुआजिमा बाय हायुं चाकरा रंगनि शालना पालाई जाखा आरो मानजागिखा TTAADC नि EM डोली रियांग MLA नंदिता देबर्मा रियांग डुम्बरनगर BSC चेयरमैन प्रेम साधन त्रिपुरा डुम्बरनगर ICDS चेयरमैन कनिता रियांग डुम्बरनगर ICDS प्रोजेक्ट CDPO LN डारलंग खुमुलंग प्रिंसिपल ऑफिसर TTAADC सुधन देबर्मा आकरक তিনি ক্রাকশাল দিবনি দামসিনি তামজরাব গণটিশা জগবন্ধু পাড়া কমিউনিটি হলগ TTAADC হাবাংনি দাগি মুম্বাই দম্বরনগর ICDS ডিপার্টমেন্টনি পখাক্তৈ হায়ংনি उमर चाक्रारुनि शाल पालायजाखा आसाल कथार जाति मुसुगै रिका TTAADC हाबांनि EM दलिरियां मानजाखा रायमाबिलिनि MLA नंदिता देबरमारियां दम्बरनगर ब्लकनि BSC चेयरमैन प्रेम साधन त्रिपुरा दम्बरनगर ICDS नि चेयरमैन कनिता रियां खबै जुदा जुदा हाबांनि तांफांतै हदानि सामं तानायरक आसालनि पान्दाबो उमराजाक बुराबुरि रगनो रिरकबो याफारजाखा ओते समो इहा जनरल असेंबलियो ब्रा ऑफिशियली सरकारी भाबे प्रवान सुबायहा भारतनि सालने जुबालो लाइबियो मारावनि सालेबो पालो लाइबियो आबिके शिक्षारावनि सालेबो पालो लाइबियो शिक्षक दिवसबो पालो लाइबियो आबिके ट्रेक माइ जानाय आपेहारनि चिल्ड्रेन्स डे 14 नवेम्बर तपिस कंफाइनाय तारिख 14 तारिख आपेहारनि सालबो पालो लाइबियो आबिके त खनायके गांधी जयंती महात्मा गांधी राज्यनि भारतवर्षव प्राय 200 बছর साइराव राज्य तो ये जिने रामदा रुपाई इरामानी मुक्तापा तो मोटनाम खाये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन
musoma bases hindu ke tai lei khokye raja koktwma singhasan bufainai rok sai rok ওমেন ডে गोबां डे होननानै जों खोनागौ खिन्थु যারা বয়স্ক বুড়া বুড়িসोनि दिन नंखा दिनैनि साल 1 अक्टूबर 2024 ओ दिन पालाई दङ सारा विश्व गुता विश्व पासापासि जोंबो दिनै दुम्बनगर ICDS प्रजेक्टनि बिसिंथै जों दिनै रामनगर कमिटि हल जों जत बुथुमलायजाक जगबन्धु गेटाबो जों गोबां सकताय आनि सिगाङाव जारा एक्सप्लेन खालायथांखा CDP साहेबजों जों आसायखाय थैयासा पर्यन्त जोंनि अनेक किसु जोंनि कालचार जोंनि ट्रेडिशनल एवं पासापासि जोंनि जे जेनारेशन जों बाहायके फोरोङै गलांनाय एवं बुरा बुरि जों अमानि परे जोंनि अनेक स्किम दङ जों अपनो बाहायके सुजुग सुबिदा नानाय अबनो सायगलांखा एवं तार बुरा बुरि जोंनि बार्तानि तुयै स्पेशल जतननक खुलुमखा आं पिनाकी देबबर्मा हास्तिनि जत लुकुरंनो दुर्गा पूजा एबा असमतानि खा काहामते हामचांमाया फरु आमा अशा फाइमानि बागै तुबुई फाइका स्वर्णकमल ज्वेलार्स निनिसलाय ताइबो खाचु लुकुरगनि बागै तुबुई फाइका शारद अर्क अफर्स ओ शारद अर्क अफर्स चेंगि रिजांनाय 30 सेप्टेम्बर निसिमि 10 अक्टोबर चरा अल चरावो त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंनि बागै सकान बतावनाय ताई आबोनि लगिवो चेंगि तंगो कटर खलाई चेन एक्सिबिशन बो सगार तंगनाय मेगा लकी ड्र डेली लकी ड्र ताई तंगनाय शालबुं बायमानि लगिवो मानाय रांचकनि फैसा आमो सिमि बायाको डायमंडनि कानमानि तै रांचकनि कानमानिनि बायनाव अफर तंगनाय तै गोजाम रांचकनो सिलाय कताल हलमार्क गोनां कानमानि बायमानाय जतना लामसगो स्वर्णकमल ज्वेलार्स की आगरतला ताई उदयपुरनि शोरूम हामबाय साकाताबो 200 तोदि पेंडिंग दङ अब जदि चालुंहाय बरक माननाय गोबां मा अबन बागै जोंनि थानि ए जेतिनि जे ओ अनुष्ठान তিনি পরিচালনা খাইনাय যারা ওর মানজাকনাय যারা ডেলিগেটস নংনে বাগै কিসিসা গিফট দङ डिपार्टमेंट एवं चिनी नगराय मथम बर फाइये नगबाय मालायनि फाइका एवं ओ दिन जों बाहायके चिनी 1 अक्टोबर बुरा बुरि जुगनि पालायमा साल हिनै जों तिनि थेके प्रत्येक बছর अब पालायजाकनाय एवं पालायनो दंनाय ओ दिन जों मुइतो मानारनाय मनि परे एफो
যেমন তাও চুংসুরাই জয়নি সময়ও চিনি কেহা চিনি ফাইন ইয়াবতো ফাইন দङ ইয়াকুङाव फाइन दङ जों खानाखि खायमायो तांनिखे तांमायो आरो इनफो नांदै पुरा बुचु माके याबतो सा फाइन क्रिं थाहा याकुङाव फाइन क्रिं थाहा लाथा लगे लाये बासानि नां थाहा बेनरमिए फाइन लाये बासानि नां थाहा तिनि आबनो रुये सारा विश्व वाइसुयाहा जे अनेकता परिस्थिति नांगौ सिखना अनेकता जागाव नां जों जाना नानि नखुङो अमि हिमिकावया किन्तु अनेकता जागाव जों नुवो जे अनेक नखुङो बुचु पुरां मणिपुरके माम फानस दिया या कये थांनाय थाङो तिनि चुइन चुनस दिया सुराव दिया ये लगेयो आचु ए माइजाया लगेयो आचु ए तुइनुंया अनेक नखुङा खेमो दङ तिनी आबनो जत्तनो रुये नांनि पके हा अधिकार दङ बुरा बुजुनि पके हा अधिकार दङ हे आबो सालनो तिनिनि सालनोके नानि पके हा दिन हे लारुय मसाल माइके चुंपुरथिम बियो चुंपो तांसा तुइ साये नखुमाइरां खायेन सान तुइनो चुसारिये फाइमोसिने आरेमखौ अनेकता नखुङो तिनिवो सान्तुय गना खायामा दंफियो आबोन इनसिनो अचिहान हास्ते फिल्थाम बेरामनि सदस्यता अभियान चेंजाक नानक तै क्राकशाल आगुलेनि भगत सिंह यूथ हॉस्टेल लोकाइशा कक लामपान्दा ख्लाइजाखा आरो मानजाखा बीजेपी प्रदेश तुइफां तै राज्यसभा एमपी राजीव भट्टाचार्य मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह बीजेपी दलनि सर्वभारतीय जीएस दुष्मंत कुमार गौतम नखबै बीजेपी नि कुबुनि आदंरक हागोतम विभाग त्रिपुरा हास्ते बीजेपी बदलनि सदस्यता अभियान चेंजाखा थांनाय सेप्टेम्बर दाननि 25 सालमारि जरा पुइला बेरेमनि एबा पुइला बुखागनि सदस्यता अभियान सांबुतान पाइलेखा पुइला बेरेमो उनियाफनो 5,80,000 ऑनलाइन बिसिंति ते ऑफलाइन बिसिंति 1.5 लाख बररक मेंबरशिप नाहाका ताबुक ओनलि बेरेमनि सदस्यता अभियान चेंजाला थागै दङ दाक्तिनो आब्राम बसंत रिमिनोदनि आगरतरानि बगत सिंह सिखला दंथाय नगो बदलै सामंताराव टिकासा नांगौफोरनि कक्साबा आसुलायखा आरो बाहायगिते मेंबरशिप गोबां खेलनि आब्रति नांगौफोरनि कक्सालका मानजाखा प्रदेश बीजेपी हास्तिनि कास्को एवं राज्यसभा एमपी राजीव भट्टाचार्य हास्तिनि मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह विजय बदलनि हाकतनि तांफां दुष्मंत कुमार गौतम वेस्ट बेंगल कोसाम हास्ते कास्को दिलीप घोष हबै हास्तिनि मंत्री एमएलए रक भगत सिंह যুব আবাসে ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা অভিযানকে সামনে রেখে আমাদের দ্বিতীয় পর্বের পর্যালোচনা বৈঠক এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমাদের মধ্যে এই বৈঠকে যিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দুষ্মন্ত কুমার গৌতমজি এবং রয়েছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয় রবীন্দ্র রাজুজি আসছেন আমাদের সংগঠন মন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনিও কিছুক্ষণের মধ্যে আসবেন আজকের মিটিং আমাদের আপনারা জানেন যে সারা দেশে আমাদের সদস্যতা অভিযান শুরু হয়েছে প্রতি 5 বছর অন্তর অন্তরই সেটা হয়ে থাকে তো এই বছর মানে 2024 সালের গত 2 তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির হাত ধরে তার সূচনা হয়েছিল क्राकशाला आगुलेनि हापानिया तेर खलाव एबा फेयर ग्राउंड यशस्विनी कैंपेन न तै हजाख्लाइमं तै रैंप तांगबतांगनो ब चेंगिरे जाखा हास्तेनि बानिया मंत्री शांतना चाकमानि याक्ते बनकारी मानजाखा बानिया दागिखुनि सेक्रेटारि किरण गित्ते आकरक 2022 बिसिनि जुन ताल थामजे सालमारि मंत्री बहक नरेंद्र मोदी वर्ल्ड बैंक नि बिसिंतै सेंट्रल सेक्टर एंड स्कीम राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस एबा रैंप स्कीम फियगै एबा चांसावै रिमानि काशना नाहारमं बानिया ख्लाइने रंनो एबा माने सनामदे रंनो फुवारनानि ब्रौनि हामखानाय ख्लाइनानि क्राकशालाबो हास्तेबो अ स्कीम रेम चांसावै रजाखा आबनो रगिनो उबाग्राखर आगुलनि हापानि हवतमा इंटरनेशनल फेयर ऑडिटोरियम हॉल नको काशा पांदा ख्लाइजाखा सनामखर ते बानिया तांबिदेनि लुवाजोंबाय आरो मानजाखा तांबिदेनि मंत्री शांतना चाकमा मानजाखा तांबिदेनि अजमा किरण गिते खबै खबनि आदंर पांडव बरम गनां मंत्री शांतना चाकमा बानिया ख्लाइनेराव बाहायके ओ स्कीम यागो यासागै बाहायके हामख्लाय एंनाय आबनति सावै खनारिखा ते ओ स्कीमनि बिसिंतै एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा एक भारत श्रेष्ठ भारत सालामदानि कग्नबो खुरसाखा
हम लोग चाहते हैं कि त्रिपुरा को और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए। तो इसीलिए एमएसएमई जो है एमएसएमई के थ्रू से हमारा भारत को इकोनॉमी के लिए और आत्मनिर्भर जो फैमिली आत्मनिर्भर परिवार हम बना सकते हैं। तो इसीलिए एमएसएमई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे यहाँ जो जो डिस्कशन होगा, दिन भर जो डिस्कशन होगा, आप लोग ध्यान से जानेंगे, सुनेंगे और जहाँ जहाँ आप लोगों का दिक्कत होगा आप पूछेंगे, क्योंकि जितना आप लोग पूछेंगे इतना आप लोगों को जानकारी मिलेगा। आप लोगों को पता है जो हमारा एमएसएमई त्रिपुरा में सबसे ज्यादा मोस्टली 98% माइक्रो सेक्टर का हमारा यहाँ पे इंडस्ट्री हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप है। तो और भी आगे लेके जाने के लिए जो हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है उसमें रजिस्ट्रेशन सबको करना है। इसके साथ साथ जो सेंट्रल का और स्टेट का हमारा बहुत सारे स्कीम है। सबसे इम्पोर्टेंट है पीएम विश्वकर्मा। Ambasha Blood Donors Association in Luwa Jimabai Ambasha PRTI Conference Hall Nago Kaisha Thuirimo Pada Songsajakha Aro Manjagika ARDD Montri Swrangchati Dash Dholai Hankor Phang Saju Wahid A Ambasha Panchayat Samiti ni Chairperson Himani Deborma Tei Ambasha Rengdagi Khoni IS Bishnu Dotta Agorok Ambasha Blood Donor Association in Luwa Jimabai Ambasha PRTI Conference Hall Nago Kaisha Thuirimo Shigate Pada Klaijaka Aro Manjaka Haste Hapani Malmata Hamgrai Tangbetri Montri Swrangchati Dash Dholai Hankorni Hankor Phang Saju Wahid A Ambasha Panchayat Samiti ni Chairperson Himani Deborma Ambasha Rengdang Betri IS Bishnu Dotta Agorok Asalni Thuirimo Shigate Pandavo Borok Khorok Basini Thiri Laika Pandavo Club Day TSR Third Battalion জওয়ান বাসজি মালকম মথনায় তেরংসনের রক থ্রি লেখা পাওয়া যায়, যেগুলি রেয়ার কেস পাওয়া যায় না। তো আমরা প্রতিনিয়ত একে তাকে রিকোয়েস্ট করে কোনো না কোনো ভাবে আমরা সেই রক্তের ব্যবস্থা করি এবং পেশেন্টদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করি। আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে এখানে আমরা যত মানুষ এই প্রেক্ষাগৃহে আছি, আপনি কাউকে অর্থ দান করলে তাকে হয়তোবা স্বল্প সময়ের জন্য আপনি স্বস্তি দিতে পারেন, খুশি করতে পারেন। আপনি কাউকে বস্ত্র দান করে তাকে সাময়িক শান্তি দিতে পারেন, সুখ দিতে পারেন। আপনি অন্য খাদ্যদ্রব্য দিয়ে তাকে আংশিক আপনি সহযোগিতা করতে পারেন কিংবা সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু রক্ত এমন একটা দান, এই দানের মাধ্যমে কিন্তু জীবন দান করা যায়, যা মানুষ চিরজীবন মনে রাখে। Teacher Kriyo se teibo teacher transfer angmano chajagya angai teacher ni transfer no roshai najangnano tigi kotor rally khlailekha Maira Chari High School ni rungsrangnai ro না হলে চলছে সংগ্রাম চলছে tabuk oram rengnok rogo rengnokni rengfrunai rok kubuni rengnoko shewi hormoni pade morok kedengai rengsingni rok khadumong phunongmani himbotok khlaimani lahar kasumani bangpli kasawai tabo obahana bangpli tesa kasai faijauka rengnogo mesi rengfrungnai kri bial abahai jonausi rengfrungnai khoroksano kubuni rengnogo shewi rorka apati mono kedengai sabrong bloksini kalachora Maira Chari High School ni bioscience teacher Sanjay Bosuno naraknani bagai sti order khlair darmani bagai rengnokni srungnai rok te kamini lokorok lamao ongkolaika himbotok khlaileka boroni kaisano sanmung uni rengnogo o teacher no Sanjay Bosuno transfer
রহর মাংলাক রাখতে হবে করতে হবে sekarang sini kokun tunai bah sini media orang hambai seng saya mana mute hanai Syukrubat sini yang apa tadi kana sini seng fotor klak kana je sini Maira Suri High School kya tongmani sini Maira area ba high school sini madhyamik bidyalay sini je sini science bisa kani tungo ya lai pure science ya la bio science lai bini loge bio science tisa Sanjeev Basu botini transfer online ni nagai tungtin amrul maklai ha halai seng thanai miati shala seng ais pes thang ha bono tui seng application bur ha rumane pore receive plai ha hoito nok nui ban nai ro pu po sini receive copy beto kakek nok na halai sing dotin rele khaben karon halai sing ais pes thang ha application bur ha কিন্তু তাকখানে ডিপার্টমেন্ট কোনো তাক নাই কোনো রেসপন্সিবিলিটি রিয়া কিন্তু তামানে সিয়া जों नाय जे सन्जीव बसु एकजन बायो साइन्टिस्ट बिनि रिप्लेसमेन्ट बा बिनि एक्सटेन्सन फाइनेन्सिंग खालामनाय लाय एसएसटी टीचार ससियेल स्टाडिज हालाय जों जो थिखा मानो मते एसएसटी टीचार बाय बायो साइन्स टीचार अलरेडि डिफरेंस दङ पार्थक्य गोनां दिनै इतिहास मास्टार फोरोंनाय बाय अंक मास्टार फोरोंनाय যদি अंक मास्टार बय थावनि लगे सिरि इतिहास मास्टार যদি फाइलाय सि इतिहास मास्टार बो कोनो दिन अंक लामिया बिनिबाय जों नायो जे साइन्स टु साइन्स रिप्लेसमेन्ट हलाय जों एग्री যদি साइन्स टु साइन्स रिप्लेसमेन्ट जालाय जों सिनि स्कुलाव जों तामनाय खुलुगमाया जोंथ' नायो तामनाय मास्टार कोनो गाम बिखाखै मास्टार जत' तामनाय हारिमानि बिसिंथि बा रोंमानि बिसिंथि अबिग्रता तंमानि बिसिंथि तिनि मास्टार ना मास्टार गाम बिखाराय करम गया अनि बसुनि बदला যদি जों साइन्स टीचार যদি रिप्लेसमेन्ट बा बदला उद्रि तंनाय जों राजि जों जे खामानि मते खाना एग्जाम दङ जोंनि बोर्ड एग्जाम नि क्लास नि माइरा स्कुल स्कुल विशेष करे जोंनि क्लास 9 बाय 10 नि टीचार क्लास 9 बाय 10 नि स्टुडेन्ट नि एग्जाम लाई ताबो पर्यन्त जों जे मिया एप्लिकेसन दमानि प्राय 24 आवर 24 घन्टा हा ताकसथ कोनो तामनाय जों तामनाय कोनो रेसपन्स मान गया माने कोनो खुस मान गया जे डिपार्टमेन्ट रक बा एडुकेशन शिक्षा दप्तर माने कोनो तापखंत माने कोनो डिसिसन करै बा सिद्धांत करै बा सिनि जे समय साना तामाखै समाधान खानाय बक्ताबो तामनाय तावग्रा लामा नायखि आं मिया जों रुमदे सिनिपारनि कयेकजन जों लकालिटि सय थाजाक खामानि परेबो जों आइजबे मालायजा दुर्भाग्य बुतिनि डाइरेक्टर बसिनि खामानि बाय हालाय जों तिनि साननाय मानि हलाय रुमदे माइरासुर हाई स्कुल म इनो जे परि थाजाक रक आंनि जोबोर नि स्टुडेन्ट जों नाय मानि हलाय आनि बासाबतै किन्तु तामनाय इरु परियां माने बा आनि दाके बंश इरु परियां माने किन्तु बर काबमा दङ जे रां पैसा खय प्राइवेट स्कुल बतिर मानाय इंग्लिश मीडियम स्कुल बतिर नाय किन्तु अनेक बर कंगले अनेक बर कंग जे रां करै पैसा करै तिनि बेंगली मीडियम बतिर नाय हालाय किन्तु बंनि बयस तां नाय किन्तु इतिहास बा अंक मास्टार फुनाय जागा दर जदि इतिहास मास्टार फुनदलाय स्टुडेन्ट बयस तां नाय इ स्कुल फरायनाय सिरबा सिनि पारानि बरकसे निनि ताखौ निनि बुकुनि बासाव फैसि बंनि बयस तिनि अन कारनाय बंनि बायसिन तिनि आमलखान बात दं Tinini Koktwmarok asu jorano noro choyawe naitong di Swrangchati.